করছ খালি ঘান্টুছ না করিছ বা Through the midnight chasing dreams we हाय एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू स्वराज कुमार ब्लॉग तो मुझे आज कौटी आसी पहुँच जाइए आप भावुँ गोटे कौ छात उपर बुलूँ आसी यहाँ आमरी घर गाँ गाँ छात यहाँ तो आज है बापा श्राद्ध तो जेहेतु बापा श्राद्ध तो आम समस्ते पलि घर को गाँव को माने घर लोक टोटाल एंटायर फैमिली समस्ते आसछन्ती आउरी बहुत जन आसबार अच्छी तो आज जेहेतु बापा श्राद्ध से समस्ते मु तो माने घर लोक सब काली ठार आसिले तो मुझे आसिक आज सकाଳେ पहुँचली माने एबे टाइम है 8टा मुझे पहुँच गली आसिक 8:30 पाखा सॉरी 7:30 पाखापाखि पहुँच गली आसिक चलतु केमती कौन आज बापा श्राद्ध होउची आपण मानू देखेबी चलो कंटिन्यू रो वीडियो रे आपण आगु आगु कौन होउची आपण मान देखिबे चलो आउछ हम गाँव रो दृश्य सकाळू सूर्य महाप्रभु पळाइलेनी पूरा खरा खरा पूरा खरा सकाळू जोर जोर है किंतु जहाँ को गाँ परिवेशटा किंतु पूरा अलग प्रकार पूरा मैंने गले गछ बछ एत अच्छी पूरा बढ़िया लगुच पूरा एपटे है आम कदली गछ ता पछपटे अच्छी नई जदि मु नई आड़े गली आपण मानू देखेबी देखु केते सुंदर परिवेश ओ ब्यूटीफुल खाली खराटा जोर हो तथापि एत लगुनि खराटा चलो एटा आम खला माने ये धान मुग ये सब बाड़ा बाड़ी हुए व्यस्त कम कौन कर लवली आम ये शोची भूमि नाडोलो अरे कौन चलती कम तुम ये एपटे नड़िया करा सी एपटे पनीर कटा चालू चालू संस्था चालू पर गोटे तुम नड़िया कर हौ एपटे कौन कौन कर देखा टे एपटे सोना आमर कौन कौन कर तार बासन माजार व्यस्त एपटे चिकु आमर पोटल पनीर सब छणाछणी कर व्यस्त आउ चलती सब आज बहुत आइटम हबार अच्छी बहुत जिनस हबार अच्छी कौन कर चलो एम सब चलती आउ कौन चलो एपटे बो कौन कर देखीदे टे सोना कौन कर बासन दौ धो हौ मुझे बो को देखीदे बो कौन कर बो कौन करचु ग्राइंडिंग चलची मसला बाटुचु ना कौन हौ हौ कम व्यस्त रह चल चल चालू चालू हौ हौ कर कर एपटे आमर धनमणि शोइचंती अरे धन कौन नांडू नांडू रे नांडू तार शोइची बाहर कौ रेट खरा देख लो ओह भयंकर खरा आज पूरा एपटे देखो माने गछ बहुत अच्छे एपटे आमरी बाड़ी यहाँ बहुत गछ अच्छी फिर भी माने खरा जोर हो जना पड़ूनी घर भीतर जना पड़नी बाहर गले बहुत जोर जना पड़ी खराटा पूरा मु बसगली कौटी ना आम रोसे कार्य देखो कौन कौन रोसे चलती आ दुनिया आइटम करार अच्छी एबे स्टार्ट है आउ दुनिया काम अच्छे आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू रुहतु आगे कौन कौन हो देखिए आपड़े खाली खरा खरा मुग फुग बाढ़ा थुआई आमर से खाली नड़ा कदा मराई मुग होता मुग बाड़ा सरला से जो पहाड़टा से देख ता पछाड़े से ही नईटा अच्छे जब मुझे गली नई आड़े आप देखी हो नईर भ्यूटा केमती कौन हो रोसे कार्यक्रम चली आमर खीरी बसची एपटे आंब खट्टा हम एपटे पोटल पनीर पापड़ छणा चलती ये बस मीटिंग चलती समस्त
କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ କ୍ଷୀରି 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 ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଛ ନା କରିଛ ବା? କଣ ଟୋଟାଲି କ୍ଷୀରିଟା ମୁଁ କରିବି ହଁ, ହଁ। ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଷୀରି ହବ ଏକ ନମ୍ବର ଏଇଟା ମହୁ ମହୁ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛ କ୍ଷୀରିର କହିଲ କ୍ଷୀରିରେ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ? ପଡିଲା ଚାଉଳ ତାପରେ ପଡିଲା ପାଣି ତାପରେ ଅମୁଲ ଆଉ ପାଣି ପକେଇବ କେମିତି ହବ? ମାନେ କ୍ଷୀରିରେ ଆଗ ଚାଉଳ ପଡ଼ି ତାପରେ ପକେଇଲା। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ତାପରେ ଚିନି ପଡିଲା ତାପରେ ପଡିଲା ଚାଉଳ ତାପରେ ପଡିଲା ଅମୁଲ ତାପରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପଡିବ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖ गंधपुष्पे नमो नमः देवस्नाने जप निक्षेप अक्षर पकड़ अस्मत् पितृस्नाने पितृस्नाने पितामहस्ताने प्रपितामहस्ताने तिल निक्षेप ओम काल सन्निका विश्वदेवा काम सन्निका विश्वदेवा तथा पिंडपुरी गंधपुष्प प्रपितामह चरण विरम पिंडपुरी गंधपुष्प तुभ्यम क्राम दीटा दीप घी ना तेल दीटा दीप घी से दीपटा चावल दीप कहीं रखा नहीं ठाकुर लगे ତେଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଚାରିଲୁ ଏଇ ଗୁଗଲ ଫୋନ କଣ ନେଇଯିବା ଗୁଗୁନୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପୁରା କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କରୁଛୁ? କାଇଁ କରୁଥିଲି? ସାନ୍ଭି କାଇଁ? ସାନ୍ଭି କାଇଁ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାଇଁ? ଏଇଠି ଅଛି କି ଶ୍ରୀ? ଏଇଠି ଅଛି ଶ୍ରୀ ଏଇଠି ଅଛି। କହିଦେଲୁ ଦାଦା ଦାଦା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ବୁଲି 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 ତ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛ? ବାନ୍ତି କରିବ। ଲଭଲି ଲଭଲି କ'ଣ କରୁଛୁ? କେତେ ଜୋର ଖରା। କଣ ହାତ ଧଳା କଳା ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗଲି ଏଇଠି ଧଳା ଏଇଠି କଳା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜମା ହେଇନାହାନ୍ତି। ମେଳ ପାଖକୁ ଏଇ 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 ଏବେ ସବୁ ଆମ ଗାଁର ମାଆ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକ ଡାଲି ପନିର ପୋଟଳ ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ କ'ଣ ଖାଇକି କୁହ ଟେଷ୍ଟ। ଚିକୁ ଆମର ଏଠି ବାଢୁଛନ୍ତି। ଓ ଦେଖ ନିଜେ ଖାଇ ଦେଇଛ କଳ ତମେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇବା କଥା। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋହୁ ମାନେ ରୋଷେଇ ତ ମୁଁ କଲି ଚିକୁ କଲା ତମ ମାନେ କିଛି କରିନ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କହ? ଆଉ ଶୁଣ କାଟିଆଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ତାକୁ ମସଲା ମସଲି କ୍ଷୀରିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ?
ପାମ୍ପଡ଼ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ କ୍ଷୀରି ପାମ୍ପଡ଼ ଭାତ ଏଟା ସବୁ ମୁଁ କରିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆରେ କହୁନ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଖଡ଼ିକା ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ କରିଛି କିଏ ରୋଷେଇଆ ବା ଆଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରେ ଓ ଥାଉ ଥାଉ ରୋଷେଇଆ ଆଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବୁଝିଲୁ ମାଲିକା ନନା ଆଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତମେ ଜାଣିବନି ନା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ସବୁ ଯାକ ତ ମୁଁ କରିଛି କ୍ଷୀରି ମୁଁ କରିଛି ଭାତ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି ଆଉ କହିହେବନି ଟୋଟାଲ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଛି ସବୁ ସବୁ ମୁଁ କରିଛି ସବୁ ସବୁ ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ମାଲିକା ନନା ଆଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କହୁଛ କିଛି କରୁନି ସେଇ ତ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ତ ମେନ୍ ଆମର କାର କୋଉ ଚିନ୍ତା ୟାର ଖାଲି ସଜ ହବା ଚିନ୍ତା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟିଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ବେଶୀ ନାଇଁ ହାର୍ଡ଼ ବନେଇବନି ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବ ହେଲା ବନାଅ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟି ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ସଜ ହେଲାଣି ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟିଟା ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସ୍ମଲ୍ ଗରମ କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ଉପର ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଆଉ ପ୍ୟାକ୍ ବନା ହେଉଛି ଆଉ ମୋର ପଳାଇଲା ଜଲଜିରା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଚେସ୍ କର ମାନେ ଚେସ୍ ଆଉଛ ଏ ଜଲଜିରାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନଈକି ଚାଲ ରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାଲ ଏଇଠି ଏଇଠି ଯିବ କେମିତି ଗଙ୍ଗା ଜଲ ଯା ହଁ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲା ତୁ ଚାଲ ଆଗ ଆଇଲା ବେଳୁ ନେବା ଚାଲ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦା ଆରେ କ'ଣ ପାଣି ଅଛି ଏଠି ନଈରେ ଆରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ପୁରା ସେପଟେ ଯୋଉ ମଝିରେ ବିଲଟା ରହିଯାଇଛି ସେପଟେ ବହୁତ ପାଣି ସେପଟେ ବହୁତ ପାଣି ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପାଣି ଆମେ ତ କେହି ବି ପହଁରା ଶିଖିନି ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁର ନଈ ଇସ୍ ମାଛ ବି ପ୍ରବଳ ପଛ ଆଡ଼ ପୁରା ପାହାଡ଼ अरे क्या करीस तुम लोग देखो वैसे पड़ना झाड़ा वैसे देख सपट दिवन लोक नई पार होउछन देख सेठी एडी दिवन पहरी के भी जाउछि छुआटा की पहरी हां पहरुचंदी बा ओ की पवन गिरे ओ ब्यूटीफुल की पवन गिरे उठौछि पूरा गाधे पार गोपाल भवन बोला बोला केरांडी बोला देख देख देख
ଏପଟ କ୍ଲାଇମେଟଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବର୍ଷାଟା ଉଠି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମାଛ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ବା ମାଛ ପବନ ହଉଛି ତ ମାଛ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। तो गाइज फाइनाली मु गाँव मु आ रूबी पलैलु घर को कारण एठी भी कहीं ना समस्त गाँव पलैते ना तो एठी कहीं ना घर बंद हो रहा भल नुह तो रूबीर भी कल सका स्कूल अच्छी तो सी कहला मुझे पलैबी 6टा बेलू मतलब स्कूल जबार अच्छी तो बोरे तो आसला लेट हो तो ये से मो सहित पलैला तो मुझे आसिक पहुँची गली आसिक जाइली मार्केट ब्रेड आने मैडम देखो अरे कौन चलती टे ब्रेड जाम खाईदे ना कौन ब्रेड जाम चलती ब्रेड जाम खाईदा बर्तमान टाइम है भी 8टा 8:30 पाखापाखि तो जदि आज भिडियोटी आपण मानक भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे कल देखा आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे रही बाय।